O para makuha yung inyong libreng butterfly knife, una, punta kayo sa original nyo account, copy nyo yung sarili nyong link. Yan, yung akin, kinapi ko na yan. Sabay sunod, punta kayo sa Clone Master, yan, may Clone Master yan, punta kayo sa App Store, meron yan doon, download nyo. Sabay, pagtapos nyon, click nyo yung plus, yan, green plus na yan, sa gilid, yan, click nyo yan. Sabi, may malabas dyan, ito malabas yan, yan, lalabas yan. Click nyo yung Chrome at Blood Strike, yan. Tapos pagtapos nun, click nyo yung Chrome na clone nyo. Sabay, pagtapos yun, i-paste nyo naman yung kinapin nyo na link. Tapos lalabas na yung, yan, may claim reward na yan, lalabas yan. Sabay, pinunin nyo yung claim reward. Sabay, automatically, mapupunta kayo sa Blood Strike. Sabay, hintayin nyo na lang. Tapos yun, yan, hintayin nyo lang yan to, hintay lang yan. Sabay, pagtapos yun, nilagawa kayo na ako niyan, tol. Yan. Hintay lang natin. Yan, nagagawa na ako dyan. Pinutin nyo yung guess. Yan, yung guess sa baba ng Facebook. May guess niya, pinutin nyo. Sabay, yung Asia and confirm. Yun lang, tol. Yung Asia and confirm, sabay, hintayin nyo, no. Hanggang sa lubas yung clone na phone nyo. Yan, hintayin nyo lang yan, tol, oh. Yan, agree, hintay, okay. Siguro para hindi na kayo maghintay. Yan, hintayin nyo lang yan. Tapos yun, pagtapos yun, paglabas na, laruin nyo yung account yan. Hanggang sa ma-reach ng level 3. Yan, hanggang sa ma-reach sa level 3, yan lang.